जो intellectual minister for newly appointed minister for climate change, I would like your attention. I don't know उनको सज़ा मिली है या उनको जज़ा मिली है कि उनको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से यहाँ पे ये मिनिस्ट्री दी गई है, बट ये मुझे पता है कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा थी तो climate change was on the forefront of not only our diplomacy but also Pakistan was breaking frontiers to create examples for good policy in terms of environment management and climate change. Mr. Speaker, मैं क्यों कहती हूँ कि ये एक demonstration है of the intellectual decay, of the moral decay and the bureaucratic decay that is in policy making in Pakistan. ये जो जिस चीज़ का शर्मीला फारूकी साहिबा ने बताया है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने climate change में commitment है, हमने clean energy आगे लेके जानी है, और दूसरी तरफ आप एक पॉलिसी देते हैं जो कि 10 साल पुरानी पॉलिसी है जिसको देख के लोगों ने खुद मुफ्त में विदाउट एनी कैपेसिटी पेमेंट, विदाउट एनी पेमेंट्स टू बी मेड टू IPPs, जब हुकूमत पाकिस्तान IPPs लगवा रही है सोलर सेक्टर में और एक IPP ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जिसकी एक कैपेसिटी पेमेंट देते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट देते हैं, वो सब कुछ के अलावा the question, sir, I'm coming to the question, I'm just telling what is the basis of the question. The basis of the question is then how can the same government say that those people who are giving you free solar energy are actually milking the poor and are against. आपने बेसिकली प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि वापडा ये कह रहा है या मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर ये कह रही है कि हमारी तमाम की तमाम इनएफिशिएंसीज, हमारी तमाम की तमाम लाइन लॉसेस, हमारी तमाम की तमाम whether you call it corruption or inefficiencies or just lack of care should be paid by the consumer and they should not have a way out. You want hostage customers, and because you cannot have hostage customers with this current policy, you have decided that you will. Sir, this is extremely problematic because क्या आपने वो जेनकोस बंद कर दिए जिनको जो inefficient है? क्या आपने वो IPPs जिनके साथ आपके contracts खत्म हो गए वो बंद कर दिए? No. You've gone to make sure that the hostage clientele of diminishing literally, you know, a ministry which is actually the most inefficient ministry must continue. So how do they explain जब IPPs solar IPPs exist करती हैं इस मुल्क में जो इस वक्त तक बंद नहीं हुई? How do you explain free solar investment free energy coming? मुसद्दिक साहब, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन भी जरा ब्रीफ हो और जवाब भी ब्रीफ हो बिकॉज अभी बाकी मेंबरान ने भी पूछने क्वेश्चन. जी सर सवाल जो पूछा गया उसका तो जवाब मैंने 5 सेकंड में दे दिया. अब जो सवालात पूछे जा रहे हैं जिनका ताल्लुक उस सवाल से नहीं है जो लिखा गया था तो फिर लंबा हो जाता है, सवाल भी लंबे हो जाते हैं, जवाब भी लंबे हो जाते हैं. तो ये तो आपकी सरबराही है, आप जैसे जैसे मुझे दावत देते जाएंगे मैं जवाब देता चला जाऊंगा. सर मुनासिब वक्त में दे जी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मुनासिब वक्त ये में. कॉम्बिनेशन है बेसिकली आपका और पावर मिनिस्ट्री का दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा लगता है. जी सर, जी सर, वो आपको मालूम है कि मैं तो मुनासिब वक्त में ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सका, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ. सब पहला सवाल तो ये था कि ये सज़ा है या जज़ा है कि पेट्रोलियम से हटा के यहाँ ले आएँ. देखिए, अगर तो आप एलीट कैप्चर पे यकीन रखते हैं और अगर तो आप करप्शन पे यकीन रखते हैं फिर तो ये सज़ा है. लेकिन अगर जैसे मैडम शहरी रहमान साहिबा का जिक्र किया जा रहा था कि उन्होंने एक लीडरशिप दी क्लाइमेट को, या जैसे मैडम खुद बिलीव करती हैं हिना रबानी खर साहिबा, अगर उस आंख से देखा जाए तो ये जज़ा है. तो ये फैसला अब मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि ये सज़ा है या जज़ा है. आप साइड चूज़ कर लें कि एलीट कैप्चर और करप्शन की साइड पे गिरना है या आपने प्लैनेट को रिस्टोर करना है और पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है. और जैसे कि इंटेलेक्चुअल लीडरशिप दिखाई गई है माजी में, वो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप दिखानी है तो फिर ये जज़ा है. हमें तो जज़ा लगती है, बाकी मैं फ़ैसला आप पे छोड़ता हूँ. दूसरा सवाल दोबारा से IPPs के हवाले से आ गया. तो बात यह है कि हमारे दौर में और पीपल्स पार्टी के दौर में IPPs के मुआहदे किए गए थे. उन दोनों मुआहदों के अंदर ये शर्त रखी गई थी कि सरकार बिजली खरीदे या ना खरीदे, सरकार को कैपेसिटी पेमेंट देनी होगी. ये मुआहदे सिर्फ PMLN ने नहीं किए थे, ये मुआहदे पीपल्स पार्टी ने भी किए थे और हमने भी किए थे. अब इसकी और PTI ने भी किए हैं. अब इसका जवाज़ क्या है? इसका जवाज़ ये है कि जब आप एक कारखाना बिजली का लगाने के लिए जाते हैं
تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 20% تو ہوگی انویسٹر کی اس میں انویسٹمنٹ، یعنی $100 ملین میں سے $20 ملین تو انویسٹر لگائے گا، $80 ملین جو ہے وہ بینک دے گا. اور وہ ہم اس وجہ سے کہتے ہیں بینک کو کہ بینک دے وہ پیسے چونکہ جو قرض ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے اور جو انویسٹمنٹ ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. اگر 100% انویسٹمنٹ سے بجلی کے کارخانے لگائے جائیں تو بجلی کا ٹیرف بہت زیادہ بڑھ جائے گا. جب آپ بینک کے پاس جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بھائی $100 ملین کے کام میں $80 ملین تم ہمیں قرض میں دے دو، تو بینک کہتا ہے کہ اگر سرکار نے تمہاری بجلی نہ خریدی تو ہمارا کیا بنے گا؟ تم بھی بینکرپٹ ہو جاؤ گے، ہم بھی بینکرپٹ ہو جائیں گے، کیونکہ اس ملک میں بجلی تو صرف سرکار خریدتی ہے. تو وہ کہتا ہے بینک کہ میں تمہیں دے دیتا ہوں $80 ملین، لیکن تم لکھوا کے لاؤ سرکار سے کہ اگر سرکار نے بجلی نہ بھی دی تو وہ قرض کو پروسیس کرنے کے پیسے دے گا اور انویسٹرز کو کی جو انویسٹمنٹ ہے اس پہ ریٹرن دے گا. یہی ہے کیپیسٹی پیمنٹ. اگر آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو یہ کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دینی، جو کہ میں نے آپ کو کہا کہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی سب نے یہ فیصلہ کیا کہ کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہے، لیکن اگر آپ یہ فیصلہ کریں، مان لیں کہ آپ نے یہ کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دینی، تو کوئی بینک پیسے نہیں دے گا، تو کوئی بجلی کا کارخانہ نہیں لگے گا. تو 2013 میں جیسے 16 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، آج تک 16 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی چلی جاتی. یہ تو ہو گیا دوسرا جواب. اگر آپ روک دیں تو میں رک جاؤں گا، ورنہ جواب تو ابھی میں نے باقی بھی 2 دینے ہیں. جی ٹھیک ہے، میرا خیال ہے رک جاؤں سر؟ جی میرا خیال ہے آپ رک جائیں، بعد میں ہم ڈیٹیل یہ آپ ایک میٹنگ کر لیجئے ہنا صاحبہ سے اور شرمیلا صاحبہ سے اور ان کو ذرا فردر ایکسپلین کر دیجئے گا. ہاں نہیں، میٹنگ کر کے تو ان سے ذرا سا ایکسپلین کر دیں. جی اختیار بیگ صاحب سب